Hi guys! Hi guys! For today's video is namin dalaon. So, among dalaon karon is baking powder na ilagay sa unan. And now, is na ako mga question sa ila. And kung di nila matubag, sa sila baking powder. Let's go! So guys, magsisimula na po kami. This is our kids. Hi mo guys. Hi lang no. Okay. Oh, so okay. TJ, si TJ on na. TJ, what's up boy? Say color ani. Say color ani ayos. Say color ani. Blue. Tama. O, ikaw Kinke. Ay, Bella. Kuan. 10 plus 10. Okay, next question. 10 plus 10. No, mali. Wrong. Mali na. Okay, another question. Ikaw and 10. 4 times 4. Oh, another. Ikanabon. Sa English sa dog. Ay, dog! Sa English sa iring. Cat. Yay! Hawa. 5 plus 5. 5 plus 5, 6. No, wrong. Mali. Okay. 9 times 9. 81. Oh. Ikaw. Sa English sa halos. Snake? Okay, ito ang tangan. Say kwan. Ang say. Kanina lang. 1 plus 2. Tama. Okay. 11 times 2. 11 times 2. 11 times 2. 11. Oh, hindi ko kapal. Tingnan na lang. 8 times 6. 8 times 6. Oo.